السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں انڈین ایکٹریس لبرل خاتون کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے اسکولوں میں بچوں کو اسکول کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کو سیکس ان کو زنا کرنا بھی سکھانا چاہیے. اتنی گھٹیا سوچ، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تاکہ وہ غلط راہ پر نہ بھٹکیں. بھئی تم پہلے ہی ان کو غلط راستے پر چلا رہے ہو، مزید وہ کیسے غلط راستے پر نہیں چلیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو کیا جواب دیتے ہیں. کہ ہم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں ایک بہت ہی ماڈرن اینڈ فارورڈ تھنکنگ سوسائٹی، بٹ ابھی بھی جھجکتے ہیں سیکس بولنے سے. بٹ یا اٹ ڈز ٹاک اباؤٹ دی امپورٹنس آف سیکس ایجوکیشن آلسو ایز ون آف دا ٹاپکس وچ شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان اسکولز. آئی تھنک کیونکہ اگر ہم بچوں کو اور ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں تو سیکس ایجوکیشن بھی سکھانا چاہیے تاکہ وہ لوگ غلط طریقوں سے نہ سیکھے، بھٹکے نہیں. مغربی تعلیم میں ہمیں سیکس ایجوکیشن سکھایا جاتا ہے، اور جو میں مغربی تعلیم کہہ رہا ہوں وہ ہندوستان میں بھی، بمبئی میں بھی ہو رہا ہے. سیکس ایجوکیشن صرف ویسٹرن کنٹریز میں نہیں، انڈیا میں بھی، بمبئی میں بھی. آپ کتنے اسکول میں جاؤ، وہاں آپ کو تعلیم دینے کے لیے اسپیشلسٹ آتے ہیں جسے کہتے ہیں سیکس ایجوکیٹرز، اور کہتے ہیں بچوں سے اسکول میں، چھٹی کے بچوں سے، 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں، مغربی ممالک میں نے بمبئی شہر میں کہتے ہیں کہ آپ کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بیمار ہو جائیں گے، بیماری پھیلیں گی. کانڈم کا استعمال کرو ورنہ بچہ پیدا ہو جائے گا. آپ مغربی ملک میں جائیں گے تو ہورڈنگز لگے ہیں، کانڈمائز یور سیلف، سیو یور سیلف فرام ایڈز. کانڈمائز یور سیلف مطلب ایڈز سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. مغربی ملک میں تعلیم یہ دینا چاہیے کہ زنا مت کرو، تو تعلیم دے رہے، زنا کا راستہ دکھا رہے، کرو لیکن بیماری سے بچنے کے لیے کانڈم کا استعمال کرو. ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور ایک بھی پیرنٹ اپنا منہ بھی نہیں کھولتا ہے. ایک بھی پیرنٹ، وہ پیرنٹ کو بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ کانڈم کا استعمال کرو. اور جب میں تقریر کیا تھا 10 سال پہلے، ایک سٹیٹسٹکس ہے یو کے کا، سن 1999 کا، 1999 کا، اور وہ سٹیٹسٹکس یہ کہتا ہے کہ اکثر لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے 90% سے زیادہ لڑکی دے لوز دے ورجنٹی. ہندی میں کہوں گا کہ وہ زنا کرتی ہے. 90% سے زیادہ لڑکیاں 19 سال ہونے کے پہلے یو کے میں زنا کرتی ہے. اور ایک سٹیٹسٹک جو چند سال بعد کا ہے کہ یو ایس اے میں 95% آف دا گرلز لوز دے ورجنٹی بفور دے لیو کالج. 95%، 95%. چند سال پہلے میرے ایک دوست تھے جو ڈاکٹر ہے، بمبئی شہر میں ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے آن ایڈز، اور اس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بمبئی شہر میں 70% سے زیادہ، مور دین 70% لڑکیاں اسکول سے فارغ ہونے سے پہلے زنا کرتی ہے. مجھے یقین نہیں ہوا کہ بمبئی شہر میں، انگلینڈ میں ہو سکتا ہے، یو ایس اے میں ہو سکتا ہے، بمبئی شہر میں میڈیکل کانفرنس آن ایڈز 70% سے زیادہ لڑکیاں دے لوز دے ورجنٹی، اردو میں کہوں گا زنا کرتی ہے. 70%. 10 لڑکیاں جو اسکول میں جا رہے بمبئی شہر میں، 10 میں سے 7 زنا کر رہی ہے. کان کو یقین نہیں ہوتا. یہ بھی اسٹیٹسٹک سے چند سال پہلے کی. ہم کیا سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ اسی لیے جب ایک سروے کیا گیا تھا یو کے میں، انگلینڈ میں، سنگل سیکس اسکول اور کوئڈ اسکول کے درمیان ایک سروے ہوا تھا، اسٹڈیز، کہ جو اسکول میں صرف ایک جنس کے بچے پڑھتے، صرف لڑکیاں یا صرف لڑکے، اور دوسری جگہ کوئڈ اسکول
लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है। द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते हैं स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। इस्लाम की तरफ आ रहे। ये थी मगरबी तालीम। मैं मिसाल दूंगा अभी ईसाई स्कूल के बारे में। हिंदुस्तान को अंग्रेज तो छोड़ के गए, लेकिन तालीम की बुनियाद अब भी क्रिश्चियन मिशनरीज के हाथ में है। हिंदुस्तान में कई स्कूल है। अक्सर जितने स्कूल है हम जानते हैं, मेजॉरिटी जो एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन की तालीम है, अक्सर शहरों में वो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स कर रहे हैं। और कई स्कूलों में बच्चों को किस तरीके से मुतासिर किया जाता है उसकी मिसाल दूंगा मैं। अक्सर स्कूल में, चाहे बम्बे में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, अक्सर स्कूल में सुबह को उन्हें दुआ करनी पड़ती है ईसा अलैहिस्सलाम को, नौज़ बिल्लाह। क्योंकि ईसाई मानते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, नौज़ बिल्लाह। और हर सुबह हमारे बच्चे ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करते हैं। फिर भी हम लाखों रुपया डोनेशन दे रहे, रिश्वत दे रहे स्कूल में दाखिल करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे हर सुबह शिर्क करें। वो तो क्या देखा जाएगा, मैं बच्चे को घर पे सिखाऊंगा। अफसोस की बात है कि बंबई तो छोड़िए, हमारे इलाके में जहां मेरा इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस मोहल्ले का नाम है डोंगरी। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। डोंगरी में एक मुसलमान की स्कूल है जहां बच्चे 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम। लेकिन उस स्कूल के कैलेंडर में जो प्रेयर्स पढ़ेंगे, आ लॉर्ड गिव अस आवर डे आवर डेली ब्रेड, बाइबल के कोटेशन है। ईसा अलैहिस्सलाम से नऊज़ बिल्लाह कह रहे हैं कि वो हमारा रब है और उससे दुआ कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं, मुस्लिम मैनेज स्कूल, 95% मुसलमान पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट मुस्लिम, और बच्चे हर रोज बाइबल के वर्सेस पढ़ते सुबह को। जब पता चला तो हमने मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि उनने उस दुआ को बदल दी। लेकिन कितने सालों से पढ़ा रहे थे मैं ये नहीं जानता हूं। कुछ स्कूल में आप देखेंगे कि नन्हे बच्चों को किस तरीके से उनके जहन को भड़काया जाता है। मिसाल के तौर पे कुछ स्कूल है जो हर सुबह में बच्चों से दुआ करवाते हैं, या अल्लाह हमको चॉकलेट दे। कोई चॉकलेट नहीं मिलती। हे राम मुझे चॉकलेट दे, कोई चॉकलेट नहीं। ओ जीसस मुझे चॉकलेट दे, और ऊपर से चॉकलेट गिरती है। वो बच्चे के जहन में क्या गुजरेंगी? वो सोचेगा कि मैं अल्लाह से फरमान करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। राम से दुआ करता हूं, कोई जवाब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम से दुआ करता हूं, फौरन चॉकलेट मिलती है मुझे। फिर चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है या अल्लाह। बच्चा चॉकलेट को खोल के खाता है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है हे राम, चॉकलेट खोलते खाती है, चॉकलेट कड़वी होती है। चॉकलेट के रैपर पे लिखा होता है ओ जीसस, बच्चा चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मीठी होती है। एक लफ्ज कहे बिना
उस बच्चे के जहन पे फौरन, उस नन्हे से बच्चे के जहन पे ये समझ में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारा कहना मानते और हमें अच्छी चीजें देते हैं। ऐसी कई मिसाल है, मैं और एक मिसाल दूंगा। स्कूल में बच्चे पिकनिक के लिए जाते, कुछ स्कूल में साल में एक बार, कुछ स्कूल में साल में 2 बार। जब पिकनिक पे जाते तो बस खराब हो जाती है, तो टीचर कहती है अभी दुआ करो कि बस अच्छी हो जाए। बोलो बच्चों, या अल्लाह बस शुरू हो जाए, तो या अल्लाह बोलते, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस नहीं शुरू होती। हे राम बस को ठीक कर दे, इग्निशन देता है ड्राइवर, बस सीधी नहीं होती। ओ जीसस बस को ठीक कर दे, और बस ठीक हो जाती, शुरू हो जाती है। उस बच्चे के जहन पे, नन्हे से बच्चे के जहन में ये मालूम हो जाता है कि मेरा मददगार सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम है, नऊज़ुबिल्लाह, और वो ही हमारा ईश्वर है। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों की हिफाजत करें। देखें, इंसान की बुनियादी चीज़ है उसका अकीदा। अगर अकीदा ठीक होगा तो आगे गुजारने वाली ज़िंदगी भी इंसान सही रास्ते पर गुजार सकेगा। हम अपने बच्चों की हिफाजत करें। स्कूल कॉलेज जहाँ बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई के लिए, वो जा रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे वहाँ पर गलत तालीम हासिल करके गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बम्बई में इतने स्कूल्स हैं जो बच्चों को जो है वो दूसरी चीज़ें सिखाकर ईसा अलैहिस्सलाम से दुआएं मांगना, नऊज़ुबिल्लाह, और वगैरह दूसरी सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में गलत रास्ते से बचकर सीधे रास्ते पर चलने वाले बने।